सकाल पहर आसले जे बेला आसी दीपर है एपर्यंत बेपार है ना आम पांच प्राणी कुटुंब बेपार ना आम चलू केमी ए घईता बाड़ी बुढ़ाटा 5 वर्ष है मला मुझे अंड बागिनाटा केते दुखरे चलुचा मुझे जानी हाँ एम साथ कथा कौन मिल लिया माणे कि 2 माणे बिकिदे मो घर चलो एम साथ कथा कौन मिल लिया निया मौसी लिया लिया निया लिया आता है सुजाना जाना लिया दबा की आता है सुजाना जाना है जाना लिया दबा की सुंदर सुंदर बली फूलिया पैसा न बाकी देवे जे मते बाकी मागिब गाड़ी सुनी बाहे माणबसा गुरुवार करना कौन बा कौन कहीं लिया रखिले खाऊ न रख जाऊँगी आरसाई महाती घर को आरसाई महाती कही लिया माणटे नब आ साधवर साधन बो कही लिया 2 गौणी नब तू जाइल माँ लिया माण कि 2 माण बिकिदे मो घर चलो एम साथ कथा मत कौन मिल
लिया 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 बासी लिया 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 अरे बाड़ी फोड़ा ए बड़ गया आड़ पेशिया तो आखि कौन देखा जाऊनी तो आखि कौन फुटी जाइए बाड़ी फोड़ा बहू मरी गली लो बहू मरी गली मुहटा केंत करछ बा कए मुह संभाली कथबार्ता करे हां कहू कर मु हेउछि जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण अभिशाप देवी मरिबु अरे बाड़ी फोड़ा अरे बड़ गया आड़ पेशिया ए अथा बस माई पी लोक की धक्का होचु हाँ होचु कोन अभिशाप दबु हाँ अरे बाड़ी फोड़ा मो घईता 5 मसला मलानी भल हला मु एक रांड बाइकनाटा मो सहित धक्का हेले ए गाँ रांडे कौन रखे देवे कहबे देखा ना देखा ए कामिनी गुड़िया गोटे असती कलगिनी अरे भेंडा बसिया मो इज्जत आने किए फेरेब किए फेरेब गाड़ी करा मत कहछ अभिशाप दबु मरिबु अभिशाप देवी आ बाड़ी पड़ा हाँ केमिति अभिशाप दबु हाँ। मु देखिबी आ बाड़ी पड़ा आउ रो हेले मु तो देखुची तो साहस कम नुहे नारी होई ए पुरुष ऊपर को हाथ उठेबा को चेष्टा करूची मु देखुची तो साहस कम नुहे जाति अजाति कोन किछि मानु काहे की मानिबी हां ना ना काहे की मानिबी मु कोन ओली तले घर करछि ना तू मते पछुछ बा हाँ हाँ छाड़ से कथा अच्छा गोटे कथा पचारि आज कौन किछि हेइनी कोन हेइनी ए बेपार बेपार की कहूनो ए बेपार कथा पचारछि ए सबुलिया बिक्री करी सारिछु ना बळका अछि हाड़ा झोला हाट को जीवु बिक्री करिउ अरे बड़ गया आड़ पैसा आधा बस झाड़ा बातिया तो आखिरे कोन डिमांड उठ जाछि सब देखा जाउछि ए डिमांड तो आखिरे ए सब देखा जाउछि अरे बड़ गया सब जगह तो लिया बड़ तळे ढाल देलु आ कोठी बड़का अछि जे मु बाहर धला हाट को नै व्यापार करिबा आ भल तते मरण होउनी जहा हाँ आउ तू बिकाबिकी करिया को पड़ियोनी ए सबू ढाली गला भल हला हाँ हाँ भल भल भाई ना ओ गोटे कथा पचारि कहबा ए गोटे कथा काहेंगी ए एकाथरे 8-10टा पचारे ए मु तते कहिबा को वचन देली बच्चन तो बो पाई एटा को दम पड़े पुआ मेलछि किमिति सातनी मुहटा पाचिला ताळा बोपालो बाड़ी पड़ा जत्तिकी खाउची सेत्तिकी पेट भीतर को गली गली जाउची सेत्तिकी जीभटा को होली जाउची तते मरण होउनी जहा सब पेट भीतर को गली जाउची अच्छा तमे किए की अरे बाड़ी पड़ा तुम्हारा सब पेट भीतर को गली जाउ होया खाबोसिया ए झाड़ा बंतिया मो पेट पर को नजर पकाउछु एटा रांडुआटा बधे हां तू रांडुआटा बधे गाड़ी पड़ा नहीं नहीं ए तुम्हें कहिलो बोली ए तुम पेट ऊपर को मोर टिके नजर पड़ी गला ए जो गोरा तक तक पेट बर कोलिया नाभि ए बर कोलिया नाभि गोरा तक तक पेट देखले गुंठुली कथा खाली मने पड़े अरे बाड़ी पड़ा अरे पैसा था बच्चा गुंठुली ए भेंटा बच्चा खाली पेट भीतर को गला आ अलगा कुआडे गलानी नहीं नहीं आउ कुआरे जीव गुंठुली ए कांदु तो काई की बा कांदु तो काई की गुंठुली
ଗୁଠୁଳି କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଗୁଠୁଣି ସେଇଟା କେ ବା? ମୋ ମାଇ କିଲିଆଲୋ। ଆଲୋ 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 ସିଏ କଣ କଣ ଟୋକାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ନା କଣ ବା? ନାଇଲୋ ନାଇ। କଣ ଲୋ କଣ? ଜମ ତାକୁ ନେଇ କରି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହଉ ମରିଗଲା ଭଲ ହେଲା। ମୋ ଗୁଠୁଳି ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୋ ଗୁଠୁଳି ଚାଲିଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଦେହ ପାଉ ଜମା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଆଉ ମଳୟ ପବନ ପଶୁନାହିଁ। ଏଠି ଭାଇନା ଭାଇନା କଉଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ ପଶିବ। କଣ କହିଲୁ? କଉଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ ପଶିବ। ଦେବି ଦବ ଯେତେ କହିବୁ ସେତେ ଦେବି। ହେଲେ କଉଡ଼ି ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆଗ ତତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିବି। ଏ ଭାଇନା ସୁନ୍ଦର। କଉଡ଼ି ଦଉନ ଓହୋ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳେ। କଉଡ଼ି ଦିଅ। କଉଡ଼ି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ କଉଡ଼ି ଦେବି। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସୁନ। ଟିକେ ଭାଇନା ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ଗୋ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା। পঞ্চম দান পড়িলে পঞ্চম দান পড়িলে গোটি গণনা করিবা বিরতিরে পশা খেলিবা। তুহি মোর লববালা কোমল মতি চপলা। কমলাঙ্গি সুকুমারী কমলাঙ্গি সুকুমারী আধার মধু চুমিবা। তুহি মোর তুহি মোর তুহি মোর লববালা। হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কোলে। হারিলে বসিবু তলে জিতিলে বসিবু কোলে। দান পড়িলে 18 দান পড়িলে কোଳରେ পুত্র ধরিবা। তুহি মোর তুহি মোর তুহি মোর লববা। भिक्षा
ନେଇ ଏ ଶଳାକୁ ସମୟ ମିଳିଲାନି ଦେବା ନେବା ବେଳେ ଆସି କହିଲା ଭିକ୍ଷା ଦେ। ଆମ୍ଭେ ବେନି ବହୁଦିନର ଉପବାସୀ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଗୋସେଇ। ହଁ କ୍ଷୁଧାରେ ଜଳୁଛି ଉଧର ଆମ୍ଭର। ଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଉପବାସୀ ବେ ଏଡେ ଏଡେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛ ଏ କଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ ଏ ତୁମେ ଶଳା ଦିଟା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝଡ଼ା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ। ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଏପରି ନାରୀ ସହିତ କରୁଛ କୁକର୍ମ। ଶଳା ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିଖଉଛି। ଏ ଯୁଗରେ ଯିଏ ନାରୀ ଦେବା ନେବା ନ କରୁଛି ସେଇଟା ପରା ନର୍କରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ବେ ମତେ କଣ ଶଳା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିଖଉଛ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମେ ମତେ କଣ ଦବ? ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେବ? ନେବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡେ। ତୁମେ ମତେ କଣ ଦବ? ଦାନ ନଦେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାଟି ନେଇ ଆମକୁ କିଛି କଉଡ଼ି ଦିଅ ଗୋସେଇ। ଆମେ କିଣିକି ଖାଇବୁ, ଆମକୁ କିଣିକି ଖାଇବୁ। କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା? ହଁ ଦେଖି ଦେଖି এইটা স্বর্ণ মুদ্রিকা। হ্যাঁ বেঙ্গি পিতଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଅଛି। এইটা ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା। ସେଟା ତୁମକୁ ଠକିବାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଏ ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ମୋତେ ପୁଣି ଠକେଇ। ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋସେଇକି ପୁଣି ଠକେଇ। ରହ ଶଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ତମେ ଏମିତି ସବୁ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛ। ମୋ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ? ବେହିବୁ ଆଜି ତମକୁ ଦଉଛି ସିଧା କରି ପୁଣି ମୋତେ ଠକେଇ। ଇଏ କେଣ୍ଡୁ ଗୋସେଇକି ଠକେଇ। ରହ ବେହି ପୁଅ ରହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ବେହି। ଛଡ଼ା ତୁମରି ସକାଶେ ମୋ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋ କାମିନୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରହ ଶଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ସିଧା କରୁଛି। ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ବେହିବ। ତମେ ଦିଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା। କାମିନୀ ଲୋ କାମିନୀ ମୋ କାମିନୀ ଚାଲିଗଲା। କାମିନୀ ଜଗା ଆମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ମାରାମାରି କହିଲା ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ। ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଭାଇ। କ୍ଷୁଧାରେ ଜଳୁଛି ଉଦର ମୋହର। ଜଗା ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଭାଇ। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଗ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିଲୁ? ଭୋକ ହେଲେ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଗା ଏ ଉଦର ଜଳ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଭାଇ। ଜଗା
ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଜଗା ଭାଇ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଭାଇ ଜଳୁଛି ଉଦରା ମୋରା, ନ ପାରୁଛି ସାହି କ୍ରୋଧରେ ଜଳେ ଅନ୍ତରା, କ୍ରୋଧ ହୁଏ ଦାହି। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଭାଇ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ, କିପରି ରଖିବା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ। সংসার বন্ধন বড় বিচিত্র জগতে, অন্য ঠারু বড় কষ্ট নাহি জগতে। ଚଳୁ ନାହିଁ ପାଦ ମରା, ଜଳୁଛି ଉଦରା, କିପରି ରହିବା ଭାଇ, ଦିଅଟି ଆହାର ହେ। ଚାଲ କିଛି ଦୂର ଯିବା, ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି, ଚିର ଦରିଦ୍ର ପରିକା କାନ୍ଧେ ଧରି ଝୁଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାରି ଯାକ କରିଦେଲେ ପୁରା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲୁ ଅଛେ ମଳଏ କାତରା ହେ। କଣ କହିଲୁ? ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଭୁଲି ନାହୁଁ ମନୁ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପ୍ରେମୀ, ଏରୁ ଦୁର୍ବଳ କା ପୁରୁଷ। ଆରେ ଯା, ଆହାର ଚରଣ ଛୁଇଁ ମାଗିବୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ରହିବୁ ଯାଇ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଶୈଳ। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, କ୍ଷୁଧା ବିକଳରେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ଏମିତି କହିବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଜଗା ଦିନେ ହେଲେ ଏମିତି କହିବି ନାହିଁ ଜଗା, ଭାଇ। ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲ ଆମେ ଭୋଜନ ପାଇଁ କରିବା ସଂଗ୍ରହ। ହଁ ହଁ, ଭୋଜନ ପାଇଁ କରିବା ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। ଜଗା लिया ए बबने ए मामने लिया ଜଗା লিয়া বালি আসিছি ভাই, ଜଗା ডাক ডাক, সে আসিলে
ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଯାକ ଭାଇ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକୁଛି ଜଗା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଆଣି ଆମକୁ ଦବ। ଜମା ବିଳମ୍ବ କରନି, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଡାକ ଭାଇ ଡାକ। ନିଆଁ ୟାଡେ ଆଣ, ଏ ନିଆଁ ବାଲି, ନିଆଁ ୟାଡେ ଆଣ। କଣ ହେଲା ଗୋସେଇ? ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ଗୋସେଇ? ଏ ଲିଆ ବାଲି, ତୁ ଆଗ ମତେ ଲିଆ ଦେଲୁ। କ୍ଷୁଧାରେ ଜଳୁଛି ଉଦର ମୋହର। ଦିଅ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ଦିଅ ମତେ ଲିଆ ଦିଅ। ଆରେ ରୁହ, ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋସେଇ ତମେ କଉଡ଼ି ଦବ ତ? କଉଡ଼ି? ହଁ ହଁ, କଉଡ଼ି ଦବୁ ଦବୁ ଦବୁ, କଉଡ଼ି ଦବୁ। କଉଡ଼ି ନ ନେଇ କଣ ଆମକୁ ମାଗଣା ଦେବୁ? ଆଉ ଯଦି କଉଡ଼ି ଦବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ କାହିଁକି? ଏବେ ବାସ, ମୁଁ ଲିଆ ପରିଶ ଦଉଛି। ଭୋକ ବିକଳ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ବେଗେ ଦିଅ। ଆଉ ବସୁନା। ବସ ଭାଇ ବସ। ବସ ବା। ଦିଅ ଦିଅ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଲୋ ମା? ମୋ ଶଶୁର ତ ଭାସିଗଲା ଲୋ ମା। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତ ସବୁ ଭାସିଗଲେ ଲୋ ମା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହେ ଦଇବ ବିଧାତା। ଆରେ ତୁମର କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଝୁରିରେ ପୁରା କରି ଲିଆ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ଝୁରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲିଆ ନାହିଁ। ସବୁ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲା ଲୋ ମା। ଭାଇ, ହଁ, ଏ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଠକିବାକୁ ବସିଛି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ମିଛ କରି ଠକି ଦଉଛି ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଠକାଇ ଆସିଥିଲ। ବାଡ଼ି ପଡ ରହି ଜଣେ ଅଧା ବସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଡାକ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଲିଆ କಡೆ ଉଭେଇ ଗଲା। ହାରେ ଝୁରିରେ ପୁରା କରି ଲିଆ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲିଆ ନାହିଁ। କହୁଛ ମୁଁ ଠକାଇ ଦଉଛି? ବାଡ଼ି ପଡେ ରହି ଜଣେ ଯାଉଛି ନା ଦେଖିବାନି। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏମିତି ମାରୁଛ କାହିଁକି? ମାରିବି ନା କଣ, ପୂଜା କରିବି ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଡାକ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି? ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କରିଦେଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କାହିଁ ଥିଲ? ଯାଅ ଯାଅ କରୁ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମହାବାରୁ। ନିଜକେ ଆସିଲି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଲି ସମ୍ମୁଖେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଗଲି ଦୁଃଖେ। ধিକ୍କ ତୁମାରି ଜନମ, ଧିକ୍କ ପିତା ମାତା। নমারি বঞ্চিত তুমি মলয়র চিন্তা। আরে বাড়ি পড়ে রয়েছে, যাউছ না মতে তুমি বল বল করে যাচ্ছ বা। জীবন দেখিব না বাড়ি পড়ে। আরে কଣ ভাবিଛନ୍ତି କି ମତେ? এইটি ମୁଁ କାମିନୀ ଗୁଡିଆଣୀ। ମତେ ତମେ ଠକାଇ ଦେବ ନା କଣ ବା? ବାଡ଼ି ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଥିଲା କି ଜାଣି?
ଦୂରରେ ଦୂରରେ ପୁରା କରିକି ଆଣିଥିଲି ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଲିଆ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା ମତେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ନାଇଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବି କାହିଁ କାନ୍ଦିବି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି ଘରେ ଆଉ କିଛି ଲିଆ ରଖିଦେବି ସେ ସବୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କଲେ ମୋ ଘର ଚଳିବ ମୁଁ ଯାଏ ନା ମା